Halo guys, kali ini kita akan menghunting bus dan truk di sini. Nampaknya jangan lupa diikuti jejak kami ya kan. Ayo, bolehlah nih kita langsung ke videonya. Sip, gaskeun. Oleng nih kita katakan. Katan oleng ke? Hah? Oleng. Mana? Oleng. Toko oleng. Oleng-oleng cuk. Woi, oleng mah. Oleng bang. Iya. Waski, 7 tek ah. Kalau pakai helm baru tolong aku yang goyang bang.
bentar Bang. Jangan dulu ya. Oh yo. Sudah sudah. Iya. Sok. Langsung ya kan tadi kan. Ya. Halo guys, sampai sini dulu video kita hari ini. Halo guys, sampai di sini dulu video kita saat ini. Ayo, yuk bantu subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian yang di luar sana. See you next. Oke? Let's go.